Namo Namah Sarvebhyah Suprabhatam. Today we are going to see Standard 9 Sanskrit Sampurna Sayukta Ashtamaha Patah Pin Code Pravartak Shrimat Sanskritadnya with Saralartah and Bhasha Abhyasah. If you want to learn Sanskrit in easy way, then subscribe and click the bell icon. Let's do this together. Pin Code Pravartak Shrimat Sanskritadnya. Let us see the meaning of the title. Pin Code Pravartakah, pioneer of Pin Code. Mahan Sanskritadnyah means the great Sanskrit scholar. So, pioneer of Pin Code, the great Sanskrit scholar. Even though in the era of email, we are not much acquainted with the writing the traditional letter. In India, postal service is still one of the most important pillar of the administrative system. आजच्या इंटरनेट युगात आपण पत्र व्यवहार कमी करत असलो तरी सुद्धा आजही भारतामध्ये पत्र विभाग हा महत्वाचा प्रशासकीय विभाग आहे. पिनकोड सिस्टीम इज युनिक फीचर्स ऑफ दिस सर्व्हिस. पिनकोड प्रणाली ही सेवा अतिशय उत्तम सेवा मानली जाते. क्या होता है ये पिन कोड नंबर? पिन कोड का पूरा नाम पोस्टल इंडेक्स नंबर है. फर्स्ट number for the region, second number for the state, third number for the district, and last 3 digits for the post office. This system was invented by Mr. Wellenkar. Postal system, the PIN code system was introduced on 15th August 1972 by Sriram Bhikaji Wellenkar. He was a great mathematician and Sanskrit scholar. He has composed several Sanskrit poems, plays, etc. World Post Day is on 9th October. So student, here we are going to see small video about PIN code.
Now let us see the lesson. Gauravah, Are Amayah Kutra Gachasi? Gaurav is saying, Oh Amay, where are you going? Amayah, Samipe eva patrapetika vartate. Amay saying, I have a post box nearby. Matulam prati patram preshayitum tatra gachami. I am going there to send a letter to my uncle. Gauravah, Darshaya patram. Gaurav said, Show me the letter. Api Bangalore nagare nivasati tava matulah. Does your uncle live in Bangalore city? Tattu ativa dure kila. That is very far, isn't it? Kada patram vindet saha. When will he get the letter? अमयः सामान्यतः 3 दिनानि अपेक्षितानि तदर्थम्. Amay, generally 2-3 days are expected for that. Gauravah, 3 दिनानि एव एतावत् शीघ्रं. Just 3 days, so fast. Amayah, satyam. Amay said, yes, true. Gauravah, किन्तु संकेतः तु देवनागरी लिप्यां लिखितः. Gaurav said, but the address is written in Devanagari. Karnatake tu Kannada lipi prayujyate nu. But in Karnataka, Kannada script is used, right? Tari katham patravahakah tat patitum shaknuyat. Then how would the postman be able to read it? Amayah पश्येत. See this. संकेतस्य अन्ते आङ्ग्लभाषया कश्चन क्रमाङ्कः लिखितः अस्ति. At the end of the address, a center number is written. A certain number is written. जानासि खलु तद् विषये? Do you know about that? गौरवः आम्, सः तु पिन कोड क्रमाङ्कः. Yes, that is the pin code number. अहं पत्रं न लिखामि, किन्तु सद्यस्क क्रयणसमये ऑनलाइन शॉपिंग पिन कोड क्रमाङ्कः अनिवार्यः एव. I do not write a letter, but while shopping online, pin code number is necessary. इतोपि च अस्माकं विभागे ATM शाखाः, रुग्णालयाः, विशिष्टसेवाः वा कुत्र सन्ति इति ज्ञातुं पिन कोड क्रमाङ्कः आवश्यकः एव. Apart from this, to know where ATM branches, hospitals or any special service, it is essential to know the pin code number. Now let us see the main part of this lesson, that is अयि मित्राणि भारत सदृशे विशाले देशे सुदूर प्रान्तेभ्यः अन्य प्रान्तं प्रति प्रेषितानि पत्राणि विना विलम्बं विना प्रमादं कथं लभन्ते. अयि मित्राणि, ओ फ्रेंड्स, भारत सदृशे विशाल देशे, in a huge country like India, अन्य प्रान्तं means other country, प्रेषितानि पत्राणि sent from far flung region, vina vilambam, without delay, vina pramadam, without errors. Katham labhate? How do letter send or how do letter get? See, oh friends, in a huge country like India, how to letter send from far flung region to other place reach without delay and without errors. वयम् अस्माकं निवासविभागे पत्रपेटिकायां पत्रं क्षिपामः. We drop the letter in a post box which is there in our residential area. ततः तत् पत्रालयं प्रति गच्छति. Then it goes to the post office. ततः च निर्दिष्टं स्थानं प्रति प्राप्नोति and then reach the place indicated. कथं शक्या भवति एषा वितरण व्यवस्था?
How does this distribution system become possible? पिन कोड प्रणाली इत्येव एतस्य प्रश्नस्य उत्तरम्. पिन कोड सिस्टम is the answer of this question. पिन कोड नाम, पिन कोड क्रमाङ्कः नाम पत्र संकेतस्य अन्ते लिखिताः 6 संख्याः. पिन कोड number means the 6 digits written at the end of the letter's address. पिन कोड नाम स्थान संकेताङ्कः. पिन कोड means postal index number. August 7द्वितमे क्रिस्ताब्दे स्वातंत्र्य दिन समारोहे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी महोदयायै उपहारीकृता एषा प्रणाली, एषा महत्वपूर्ण प्रणाली. This system handed over to the Prime Minister Indira Gandhi in August 1972 on the occasion of the Independence Day. केन खलु प्रवर्तिता अयं संकेतांक प्रणाली? However, who invited this pin code system? सः पत्रालय अधिकारी आसीत् संस्कृत पंडितः गणितज्ञः श्रीराम भिकाजी वेलनकर महोदयः. That post office officer was a Sanskrit scholar and the mathematician Mr. Shriman Bikaji Velankar. सः कोलकाता नगरे डाकतार विभागस्य निर्देशकरूपेण कार्यरतः आसीत्. He worked as the director of postal department at Kolkata. तस्य कार्यालये एकस्मिन् दिने कः अपि दुःखितः केरलः प्रदेशीय सैनिकः महोदयां मेलितुम् आगतः. During his funeral, a certain grieved soldier who was native of Kerala, came to meet Mr. Velankar. सः तस्य पित्रोः स्वास्थ्यविषये किञ्चित् अपि ज्ञातुम् असमर्थः. He was totally unable to know about his parents' health. यतः तदा पत्रस्य प्रवासकालः केरलतः अरुणाचलप्रदेशपर्यन्तं क्वचित् मासाधिको अपि आसीत्. Because of that, traveling time of a letter from Kerala to Arunachal Pradesh was sometime even more than month. तेन पंडित वेलनकर महोदयस्य चिन्तनम् आरब्धम्. कथं पत्रस्य प्राप्तिकालं न्यूनं कर्तुं शक्नोमि? Hence, Mr. Velankar started thinking, how can I reduce the time for the letter to reach? दुर्बोध हस्ताक्षरः. दुर्बोधं हस्ताक्षरं भिन्नाः प्रान्तीयाः भाषाः अपूर्णः पत्रसङ्केतः इति नैके प्रत्यूहाः. There are many obstacles like bad handwriting, दुर्बोध हस्ताक्षरं, भिन्नाः प्रान्तीयाः भाषाः, different regional languages, अपूर्ण संकेत पत्र संकेतः, incomplete address, अनेक प्रत्यूहाः means obstacles. प्रत्यूह means obstacles. अतः गणितज्ञेन तेन अंकानाम् उपयोगः कृतः. Hence, the digits were used by the mathematician. तेन देशस्य 8 विभागाः कृताः. He made a division of the country. तेषां च उपविभागा जनपद आधारेण क्रमानं कृतम्. There were numbered on the basis of subdivision state. तेन अधुनापि वयं विनायासं शीघ्रं पत्रं लभामहे. Because of that, we still get the letter शीघ्रं. शीघ्रं means fast, and vinayasam means without much efforts. अनुशासन प्रियस्य वेलनकर महोदयस्य संगीतमपि प्रियः विषयः. Mr. Velankar, who liked discipline, was also fond of music. सः वायोलिन वादने तथा तबला वादने अपि अतीव निपुणः.
He was expert in playing the violin and tabla. अतः एव सः गीतगीर्वाण इति सङ्गीतविषयकं शास्त्रीयग्रन्थं संस्कृतेन रचितवान्. Hence, he even composed a book, Kirvana Bharati, which is related to music. कथाः, गीतानि, बालगीतानि, नृत्यनाट्यम् इति बहुविधाः रचनाः तेन कृताः. तथापि नाट्यलेखनं तस्य अभिमतः साहित्यप्रकारः. He has written many songs, song for the kids, dance play, and many composition. Above all, playwriting was his favorite literature type. लेखनं, दिग्दर्शनं, नाट्यनिर्मितिः, व्यवस्थापनं, संगीतसंयोजनम् इति सर्वमेव कर्तुं सः समर्थः. अतः सब कुछ श्रीभिः इति तस्य नाटकानां ख्यातिः आसीत्. He was able to write, direction, produce drama, manage, and music compose, and hence his play was famous as सब कुछ श्रीभिः. धन्य सः विद्वत् वरेण्यः येन वयं पिनकोड प्रणाल्या उपकृताः. He was a great scholar who has inhibited us with pin code system. So let us see the भाषा अभ्यास of pin code प्रवर्तक महान संस्कृतज्ञः. प्रश्न क्रमांक 1. उचितं पर्यायं चिनुत. अ. पत्रवाहकः किं पठित्वा पत्रं वितरति? 1. देवनागरी लिपिं, कन्नड लिपिं, आंग्ल भाषा, संकेत क्रमांकम्. The right answer is संकेत क्रमांकम्. आ. पिन कोड क्रमांकः अत्र न आवश्यकः. रुग्णालये, सद्यस्क क्रयणे, ATM शाखा अन्वेषणे, पुस्तक पठने. And the right answer is पुस्तक पठने. ई. पिन कोड प्रणाली केन समारब्धा? इंदिरा महोदयाः, गांधी महोदयेन, प्रधानमन्त्रिणा, वेलनकर महोदयेन. And the right option is वेलनकर महोदयेन. क्षम्यतां. पिन कोड प्रणाली केन प्रारब्धः? इंदिरा महोदयाः. उचितं पर्यायं चिनुत. पिन कोड क्रमांके कति संख्याः? 6 संख्याः. वेलनकर महोदयस्य कार्यवैशिष्ट्यानि माध्यमभाषया लिखत. Now student, pay attention. This is your personal response question. You have to write this question's answer is in English. Now Velankar Mohodayasya कार्यवैशिष्ट्यानि. What he did, his work, you have to write in your medium language. Medium language means in your which medium you are in. Means if you are in English medium, then you write this answer in your English. एकवाक्येन उत्तरत. वेलनकर महोदयस्य कः प्रियः विषयः? वेलनकर महोदयस्य संगीतं प्रियः विषयः. वेलनकर महोदयः के वाद्ये वादयति स्म? वेलनकर महोदयः वायोलिन, तबलां च इति वाद्ये वादयति स्म. वेलनकर महोदयेन रचितः संगीत विषयकः कः ग्रन्थः? वेलनकर महोदयः रचितः संगीतं विषयकः ग्रन्थः गीतगीर्वाणम्. पिन कोड प्रणाली निमित्तं वेलनकर महोदयेन देशस्य कति विभागाः कृताः? पिन कोड प्रणाली निमित्त वेलनकर महोदयेन देशस्य 8 विभागाः कृताः. वेलनकर महोदयः कस्य विभागस्य निर्देशकः आसीत्? वेलनकर महोदयः डाकतार विभागस्य निर्देशकः आसीत्. वेलनकर महोदयस्य अभिमतः मीन्स फेवरेट साहित्य प्रकारः कः? वेलनकर महोदयस्य डाकतार विभागस्य क्षम्यतां. वेलनकर महोदयस्य अभिमतः साहित्य प्रकारे नाट्य दिग्दर्शकः is the
विशेषणानि अन्विष्य लिखत। अ महत्वपूर्ण प्रणालिः। आ दुःखितः सैनिकः। भिन्नाः प्रान्तीया भाषाः। इ दुर्बोधं हस्ताक्षरम्। ए प्रियः विषयः। ऐ बहुविधा रचनाः। So student, I hope you have understood this chapter. Thanks for watching. धन्यवादः।